Hello class, good morning. How are you today? I hope you're doing fine. So, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Okay, finished. So, talk about feeling. Hari ini Miss mau bawain topik yang serupa. Bentar ya, Miss share screen dulu. Sudah terlihat semuanya? Oke. Nah, hari ini topik kita adalah tentang how do I feel? How do I feel? How do you feel? How are you feeling today? Oke, jadi kemarin kan kita bicara tentang verb, kata kerja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adjectives. Adjectives itu apa, Miss? Adjectives itu adalah kata sifat. Kata sifat itu kata yang menerangkan tentang kondisi atau sifat sesuatu. Bisa manusia, bisa benda, bisa hewan. Nah, karena emosi manusia, emotional vocabulary, kosakata emosi, itu adalah eh, menunjukkan suatu kondisi dari mentalitas seorang manusia. Jadi, ini termasuk adjective. Sini ada angry, marah, sad, atau sedih, happy, yang artinya senang, disappointed, kecewa, scared, takut, surprised, terkejut, confused, itu bingung ya guys, terus excited, bersemangat, confident, percaya diri, anxious, cemas, tired lah, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau kita tulis semuanya bakal gak muat ya guys. Oke, so I give you 1 minute to read all of this, and we're gonna move on to the game. You like game, right? Okay, finished? We will do this game. Ini kenapa ini anaknya? She's crying. So she feels correct. She feels sad. Next. Oh, he's like jumping. He's jumping and shivering. Kayak melonjak gitu guys. Dan gemetar gitu anaknya. Kenapa ini kira-kira? He feels scared. Takut. Kok takut kan melonjak gitu. Oh, what she's doing here? She's stomping in the ground. Like kayak mencak-mencak gitu guys. Dengan ekspresi yang gitu. What does she feels? What does she feel? She feels correct, angry. Next. Oh, he's like with open body language, he's smiling. Hi, saying hi. Jadi dengan body language seperti ini, dia merasa he feels happy. Oh, I think she's puzzled. She's wondering. This is your expression when you have difficult questions, right? Kenapa ini kira-kira? Ini kalau kamu dapat pertanyaan yang sulit atau tugas yang susah, she feels correct, confused, bingung dia, guys. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang simple present tense, kalimat yang menunjukkan keberlangsungan. Nah, sekarang kita belajar tentang simple past tense. Apa itu, Miss, simple past tense? Simple past tense itu fungsinya untuk mendeskripsikan kejadian yang ada di masa lalu. Kejadiannya udah kemarin nih, udah masa lalu, tapi
diceritainnya sekarang. Jadinya pakai simple past tense. To describe events in the past. Gitu. Kalau di present, di masa sekarang, itu kan kita bilangnya study. I study every day. Kan keberlangsungan tuh present tense. I study every day. Tapi kalau belajarnya kemarin, terus bagaimana ngomongnya? So, we use studied. We add ed di belakang. Okay? So, we have to say as I studied every day. No, yesterday, I mean. I studied yesterday. Karena belajarnya udah kemarin nih, diceritainnya baru sekarang. Di I studied yesterday. Begitu juga dengan save. Nah, karena ini udah ada E-nya, kita nggak usah pakai ED lagi. Kita cukup pakai D-nya aja. D-nya aja di belakang. Jadi, eh, penulisannya jadi saved. Dibacanya ada D-nya di belakang. Saved. I saved your life. Karena menyelamatkan nyawanya udah kemarin-kemarin, udah dulu-dulu, tapi diteganya sekarang. Jadinya, I saved your life. Nah, ini kok aneh, Miss? Ini lose kok bukan lost? Kok lost? Nah, ini namanya irregular verb. Irregular verb itu yang tidak ditambah ed atau d, tapi dia bisa beda nih dari person ke pastnya. Oh ya, ini namanya verb to ya, guys. Verb yang dipakai buat past tense itu namanya verb to. Nah, ini namanya irregular verb. Karena dia aneh sendiri nih. Ini lose. Kok bisa jadi lost? Nah, karena dia tidak ada aturan nambahin ed atau d, maka dia disebut irregular verb. Irregular verb itu banyak loh. Ada go jadi went. Nah, ini juga do jadi did. Ini juga irregular verb. Oke, lanjut. Nah, di sini misalkan bacain, kalian ikuti ya. This is the dialogue example of the usage of simple past tense. So I'll start. Nina, hi son, you don't look good. What's wrong? Okay, you can repeat. Son, I fought with my friend, and now I feel so sad and betrayed. What happened? Son, answer. He promised to take me to the carnival yesterday, but he didn't show up, even though I waited him for hours. That's odd. Is he still alive though? Nah, ini yang Miss tebalin itu namanya apa tadi? Tuh, simple past tense. Ada fought dari kata fight. Jadi dia berantem nih sama temennya. Promised, jadi promise. Udah dijanjiin mau ke carnival, tapi dia nggak datang. Padahal udah di waited, udah ditunggu nih berjam-jam, tapi nggak ada nih anaknya. Makanya dia merasa sedih dan merasa diingkari lah janjinya. Orang nggak datang ya. Oke, lanjut ya. So we will do a game again. Jadi sekarang Miss mau bercakap-cakap nih sama siapa ini? Sama Dio. Kenapa nih Dio? Kita sapa ya si Dio. Hai Dio. Hai. I shaved my beard last night. Jadi dia cukur jenggot nih guys. Cukur bulu muka semalam. Oh, you look good without beard, Dio. Thanks. Now I feel so. Kenapa nih kira-kira dia merasa bagaimana nih? Karena udah cukur jenggot nih. Kayak, ah, sudah cukur jenggot. Dia jadinya merasa, ya, dia merasa percaya diri. He feels confidence. Jadi, ini shift itu termasuk verb berapa?
Betul, verb to ada ed-nya ya. Verb to. Oke, lanjut. Oh, Kevin doesn't look good. What's wrong, Kevin? I feel blank space with myself. What happened? I lost the debate competition. Oh, si Kevin ini kalah, guys. Dari kompetisi debat. Jadi dia merasa kalau sad, ya bisa dong. I feel sad with myself. Sedih dengan diri sendiri. Aneh ya. He feels correct. He feels disappointed. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa kok bisa kalah? Tapi ya eh, jangan terlalu keras dengan diri sendiri ya, guys. Oke, lanjut ya. Faye. Oh my God. OMG. I'm so blank space. Kenapa, Faye? You invited me to have dinner together. I can't wait for tonight. Wah, dia ngajak makan malam bareng nih. Ngedate nih. Dia nggak sabar nih buat nanti malam. Mau diajak ngedate sama si Dio. Jadi si V ini merasa she feels, she feel excited. Correct. Excited dia, guys. Semangat dia mau diajak ngedate. Oh, Lily. Lily have this gesture like, goodness, isn't that Dio and V? Dipergokin sama Lily. Dio sama V yang ngedate. I'm blank space to see the two of them together. They rarely interact in class. Wih, ternyata Dio sama V itu jarang interaksi di kelas. Jadi, waktu lihat dia merasa she feels surprised. Correct. Good job. Ini verb berapa? Uh, ternyata ini bukan verb 2, guys. Ini verb 1. Kalau verb 2 jadinya saw and interacted. Okay, good job. Once more, I think. Rio. Kenapa nih Rio? Oh, I'm so blank face. Miss Ari gave me a lot of homework. What a nonsense. Emang pernah Miss ngasih tugas banyak-banyak? Enggak loh. Kenapa nih dikasih tugas banyak, terus dia mengeluh, I'm so... Kenapa guys, kira-kira? Capek, iya, betul. Apa? Tired. Correct, good job. Ini give berarti verb? Verb to, good job. Oh, ada tugas lagi guys. Cuma satu loh, nggak banyak. Ini nggak, bukan dibawa pulang kok tugasnya. Ini nanti abis ini Miss masukin kalian ke breakout room. And you guys have to work in pairs. Dua-dua. Untuk membuat percakapan dengan temanmu. Make a conversation with your friend. Apa? How are you feeling today? Gimana perasaan kalian hari ini? Gimana perasaan teman kalian hari ini? Ditanyain. Kalian harus saling bertanya. With English, of course. What are you feeling today? Why did you feel that way? Talk with your friend. Oke? Silahkan masuk ke breakout room. Nanti setelah keluar, kita akan tutup pelajaran. Oke, silahkan. Okay, the lesson has finished. Thank you for joining this class. Thank you guys for the participation. I hope you're feeling great after this. Thank you so much. Bye-bye. Selamat beristirahat. Dan kita ketemu lagi pertemuan depan. Oke, bye.